श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् हरिदा श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी अष्टकल्पसदानिधि वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद निताय गौर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु श्री कृष्ण श्री कृष्ण तो भागवत में बता जाए भागवत में भगवान विभिन्न विभिन्न लीला तार माध्यमे भगवान आरूपी लीला अद्भुत लीला मत्स्य अवतार भगवान मत्स्य अवतार कहीं भागवत में बता जाए भगवान केवल 24 अवतार नहीं केवल 10 अवतार नहीं केवल 32 अवतार नहीं तृतीय स्कंद भागवत तृतीय अध्याय भागवत में वर्णना करा जाए 24 अवतार मध्य प्रमुख 10 अवतार तार मध्य मत्स्य अवतार भगवान जो मत्स्य अवतार ग्रहण करते केवे ग्रहण करते केवे भगवान मत्स्य अवतार ग्रहण करते भगवान जेते बेले ए जे मनु ब्रह्मांकर 12टा मन जेते 5 मनमंत्र सरी जीव 6 नंबर मनमंत्र भगवान मत्स्य अवतार रूपे आसन 6 नंबर जे मनु आसनती सही मनु रूपे ये आसन की भगवान मत्स्य अवतार रूपे आसन एवं कौन टाइम मत्स्य अवतार भगवान रूपे आसन जेते बेले वेद जे चोरी हे गला सेही समय भगवान मत्स्य अवतार रूपे आसन हमारे पुराण शास्त्र वेद सब पढ़ू छे ना तो तार मध्य जो वेदटा चोरी हे गला से समय भगवान मत्स्य अवतार नेबा पड़े तो हमारे संसार में 3टा प्रलय केते प्रलय आसे 3टा प्रलय गोटे प्रलय से तार पूर्व आसे गोटे प्रलय आसे काल
କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ରଳୟ, ମାନେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଳୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ କେବେ ହୁଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସଂକର୍ଷଣ ବା ଅନନ୍ତ ନାଗ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ଯୋଉଠି କାଳ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ, ଧୀରେ 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 ଏ ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ আর সংসার নষ্ট হয়ে। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ। ଯେଉଁ ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟରେ ଏ 14 ଭୁବନ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ। ଯେଉଁ ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟରେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଚାର କୁମାର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏ ହେଉଛି ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ? ଆମେ ତ ପ୍ରଳୟ କଥା ଶୁଣିଲା, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ? ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାକଳ୍ପ, বিকল্প, অকল্প, ये तीन प्रकार सृष्टि होती। तो ये महाकल्प सृष्टि कार द्वारा है? महाकल्प सृष्टि महाविष्णु का गर्भ के विष्णु को ठाकुर